Hala. May ano. Bula. Parang Dragon Balls yan ah. Bula lang ni ano. Uy. Si Dragon Balls nga. Si Goku. Ayan oh, si Goku nga ito oh. Ano yung Goku? Uy. Ayan ating Sang Goku costume. O ayun, may buntot oh. Yan si Goku. Yan ang ating Sang Goku. Oh, yan Goku. Tingin dito Goku. Ayan ang ating Dragon Balls costume. Ayan o. Si Goku. Yan si Sang Goku. Sang Goku. Yan si Goku. Hindi. Ano yan? Sino ka? Si Dragon Ball. Dragon Ball. So, paano mag-Kamehame Wave? Pakita mo, Dragon Balls. Si Goku ka ba? Kamehame Wave! Oh. Ano na Dragon Balls? Ha? Dragon Balls. Ano yan, Dragon Goku? Ano yan? Ayan si Goku. Super Science. Yun yung pala sayaw ni Goku eh. Oh. Oh. Paano yung ano? Isayawin mo yung chicken banana Goku. Goku. Ano yan sayaw mo? Chicken banana? Paano? So, ganun. Chicken banana. Chicken banana. Ayan, ang galing pala ni Goku sumayaw ng chicken banana eh. Paano Goku? Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Pakita nga likod. Paano likod? Ikot, tandaan. Ayan. Ayan yung likod ni Sang Goku. May buntot, tabingi ang buntot. Ayan. Ayan yung buntot ni Goku. Ayan. Si Sang Goku, Super Science. Ayan o. Ayan. Thank you for watching. Bye. Bye-bye.